Buenos días. Good morning. El Señor es bueno. God is good. ¿Cuántos decimos que el Señor es How bueno? many of us say God is good? Si van a un aplauso, denle un aplauso más If fuerte. you're going to Que give him a hand clap, give it louder, please. ya. ¿No está agradecido que está en la casa del Señor Aren't you thankful that you're in the house of the Lord en lugar de estar en un hospital? instead of being in a hospital? ¿Verdad? Es Right. mejor estar en la casa del Señor. It's better to be in the house of the Lord. El día de hoy tenemos un mensaje que creo que va a tocar muchos corazones. Today we have a message that's going to touch many hearts. Y se trata acerca de el empoderamiento a través de la contabilidad, de ser contable. And it's about the empowering of being accountable. Muchos de nosotros hemos crecido en una cultura que muchas veces no nos gusta dar cuentas. Many of us have grown in a culture where we don't like to be accountable. Pero vamos a la palabra y la palabra es la que siempre nos va a decir la verdad. But let's go to the Word, and the Word will always tell us the truth. Y es una bendición. Realmente somos empoderados cuando somos contables. And truly we are empowered when we're accountable. Amén. Amen? Vamos al libro de Eclesiastés Let's go to the book of Ecclesiastes. y vamos a empezar desde el versículo 10. No, 12, 10. Ecclesiastes 12 and verse 10. Dice la palabra del Señor: The Word of the Lord says, procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. the preacher sought to find acceptable words, and what was written was upright, words of truth. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados, las de los maestros de las congregaciones, pronunciadas por un pastor. The words of the wise are like goads. The words of scholars are like well-driven nails given by one shepherd. Otra vez, vuelvo a repetir. The words of the wise are like goads, with the words of scholars are like well-driven nails given by one shepherd. ¿Cómo son las palabras dadas por un pastor? How are the words given by a shepherd or a pastor? Son palabras, muchas veces queremos palabras suaves, We want sometimes soft words, pero de acuerdo a lo que está escrito aquí, but according to what is written here, muchas veces son como clavos hincados. many times are like driven nails. Hay algo que si tenemos que aprender a recibir tenemos que aprender a entender There's something that we need to learn to receive is to learn to understand que muchas veces las palabras suaves no te van a hacer crecer. that oftentimes the soft words will not make you grow. Muchas veces las palabras agradables, ¿cuánto nos gustan palabras And agradables? oftentimes the pleasant words, how many of us like pleasant words? Pero no nos van a hacer crecer. But they'll not make us grow. Las únicas palabras que te van a hacer crecer The only words that will make you grow es cuando puedas entender is when you're able to understand que al que Dios ama corrige. that he who God loves, he corrects. Amen? Y a nadie nos gusta la corrección. And none of us like correction. A nadie nos gusta ser corregidos. None of us like to be corrected. Pero es tan importante entender esto, But it's so important to understand this porque vamos a entender algo que tal vez no habías entendido el día de hoy. because we're going to understand something that you may not have understood up until this point. Queremos que Dios nos hable. We want God to speak to us. Y dice la palabra, empieza diciendo el versículo 10. And verse 10 starts off with saying, Procuró el predicador hallar palabras agradables the preacher sought to find pleasant or acceptable words. y escribir rectamente palabras de verdad. And what was written was upright, words of truth. Pero empieza diciendo el versículo 11, But verse 11 starts off saying, pero la palabra de los sabios son como aguijones. but the words of the wise are like goads. Oh, yo pensaba que la palabra de los sabios eran palabras que eran suaves, eran deleitosas. I thought that the words of the wise were words that were soft and delightful. Pero a veces son palabras que te van a herir. But sometimes they're words that are going to hurt you. ¿Por qué nos van a herir? Why will they hurt us? Porque nos van a hablar una realidad. Because they will speak a reality Nos to van a hablar us. una verdad. They will speak a truth to us. Y dice la palabra también, y como clavos hincados, la de los maestros en las congregaciones pronunciadas por un pastor. And the words of scholars are like well-driven nails given by one shepherd. Wow. Ahora, hijo o hija, a más de esto, acepta a ser amonestado,
No tiene objeto escribir muchos libros, el mucho estudio es fatiga para el cuerpo. And further, my son, my daughter, be admonished by these. Of making many books there is no end, and much study is wearisome to the flesh. Versículo 13. Verse 13. El fin de todo discurso que has oído es, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep his commandments, for this is man's all. Versículo 14. Verse 14. Pues Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. For God will bring every work into judgment, including every secret thing, whether good or evil. Yo quiero que entendamos algo el día de hoy. I want us to understand something today. Eclesiastés fue escrito Ecclesiastes was written por un hombre que Dios dijo que era uno de los más sabios que han habido en la tierra. by a man who God said was one of the most wise men on earth. Y termina concluyendo el libro de Eclesiastés And the book of Ecclesiastes ends up concluding con estos versículos. with these verses. Y una de las cosas que dice en el versículo 14, And one of the things that it says in verse 14, que Dios traerá a toda obra a juicio. that God will bring every work into judgment. Toda obra, All work, juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. including every secret thing, whether good or evil. Yo quiero que podamos entender la palabra juicio el día de I hoy. want us to be able to understand the word judgment today. Dios va a juzgar a vivos y a muertos. God will judge those who are alive and dead. ¿Cuántos saben eso? How many of you know that? Un día tú y yo One day, you and I vamos a estar delante de la presencia del will be Padre before the presence of the Father, y vamos a ser juzgados and we will be judged por tres cosas. by three things. Número uno, Number one, vas a ser juzgado you will be judged, o vamos a ser or we will juzgados be judged por nuestras obras. by our works. Número dos, Number two, vamos a ser juzgados we will be judged por nuestros frutos. by our fruits. Y número And tres, number three, vamos a ser we will juzgados be judged por tus palabras, by your words, por nuestras by palabras. our words. Muchas veces no entendemos We often don't que understand hay un día that there is a en day el cual in which vamos a estar delante de la presencia del we will Padre be before the presence of the Father y vamos a ser juzgados. and we will be judged. Usted dirá, pastor, pero yo no voy a ser juzgado You'll say, well, Pastor, I won't be judged porque Cristo murió por mí because Christ died for y me ya pagó todo, and he paid everything. pero la situación es esta. But the situation is this. Él ha pagado todo He has paid everything aquello that que pongas bajo su sangre. you put under his blood. Pero si no ponemos las cosas bajo la sangre del But Señor, if we don't put those things under the blood of the si Lord, no pedimos perdón, if we don't ask for forgiveness, todas esas cosas all those things, vamos a enfrentarlas. we'll be facing them. Isaías capítulo número 1. Isaiah chapter 1. Isaías capítulo número 1. Isaiah chapter 1. Sonría que el Señor le ama. Smile, Jesus loves you. Versículo 18. Verse 18. Isaías capítulo 1, versículo 18. Isaiah chapter 1 and verse 18. Venir luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, vendrán a ser como la nieve, emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Come now and let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red like crimson, they shall be as wool. Dice el Señor, venir luego, The Lord says, come now y estemos a cuentas. and let us reason together. Estemos a cuentas. Let us be at reason together. Siempre el Señor le gusta que estemos a cuentas. The Lord always likes for us to be at reason together, No, que or estemos- to be accountable, or to be right. Eso es tan importante que podamos It entenderlo. is so important for us to understand that, Porque muchas veces because oftentimes, el no entender el ser and contables not understanding to be accountable nos desempodera. disempowers us. A través de los años que he estado sirviendo al Señor, Through the years that I've been serving the Lord, he conocido muchos pastores, I've known many he pastors, conocido muchas I've personas known many people, y puedo decir esto a ciencia cierta. and I can say this with assurance. Cuando no hay a quien rendir cuentas, When there is no one to be accountable to,
no crecemos. we do not grow. ¿Por qué no crecemos? Why don't we grow? Porque si no hay a quien dar cuenta, Because if there's no one to be accountable to, no hay a quien darle cuentas. there's no one to give an account to. Capítulo 13 de Hebreos. Hebrews chapter 13. Hebreos capítulo 13. Hebrews chapter 13. Hebreos capítulo 13, versículo 17, verse 17. Hebrews 13 and verse 17. Dice la palabra del Señor, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Obey your pastors who rule over you and be submissive. Hola. Hello. It's in the Bible. Está en la Biblia. I'm not declaring something that's not in the No Bible. estoy declarando nada que no esté en la Biblia. Are you reading what is in your Bible? ¿Están leyendo lo que está en su Biblia? The Bible says, obey your pastors. La Biblia dice, obedeced a vuestros pastores. Obey your pastors. Obedecer a vuestros pastores. Y dice la palabra, y sujetaos a ellos, And the word says, and be submissive to them. porque ellos velan por vuestras almas, For they watch over your souls como como quienes han de dar cuenta. as those who must give account. Wow. O sea que los pastores So pastors, vamos a dar cuenta we will be accountable de cada persona of every person que está bajo nuestro pastorado. that is under our flock. El problema es este. The problem is this. Yo no puedo dar cuenta I cannot be accountable al que no es contable. to someone who is not accountable. Y hay un espíritu, no aquí en Canadá, tal vez en México, And there's a spirit, not here in Canada, probably in Mexico, pero hay un espíritu muy fuerte de independencia, but there is a strong spirit of independence donde uno dice, yo no le tengo que dar cuentas a where nadie, they say, I don't have to be accountable to anyone sino a Dios. but God. ¿Sabes algo? Do you know something? El espíritu de error comienza en esto, The spirit of error begins here cuando no hay nadie a quien tú le dé cuentas. when there is no one that you are accountable to Y a alguien que te diga, estás bien o estás mal. and someone to tell you you are right or you are wrong. Esto es algo poderoso. This is something Cuando powerful. entendemos que el ser When contable we understand that being accountable es lo que nos empodera. is what empowers us. El doctor Miles Monroe Dr. Miles Monroe tenía 5 personas had 5 people a la cual él era contable. that he was accountable to. Y como él estaba prácticamente trayendo un tema que era muy desconocido desde los años 87, And because he was bringing a topic that was very unknown from 87, muchos decían que estaba predicando una herejía. many were saying that he was preaching a heresy. Pero como él estaba sometido a pastores But because he was submitted to que eran pastors maestros de la who palabra were teachers of the word y que eran hombres llenos del and who Espíritu, were men full of the Spirit, cuando él decía algo que no era correcto, when he said something that was not right, o cuando él había predicado un mensaje or when he had preached a message y en el mensaje no había una dirección recta en el Evangelio and there was not a right direction in the gospel that he was preaching, o en el mensaje que estaba or the predicando, message that he was preaching, había un pastor que le decía, lo que acabas de decir no es correcto. there was a pastor who would say, what you just said was not right. Y él lo que hacía inmediatamente, And what he did immediately, agarraba el tape en aquel tiempo he would grab the tape at that time y cortaba la parte que el pastor le decía que no era correcto. and he would edit and cut out the part that the pastor said was not right. Y yo creo que porque él se sometió a ser contable, And I believe that because he submitted himself to be accountable, Dios lo levantó God raised him up de una manera in poderosa. a powerful way. Es un hombre que tocó millones de vidas. He was a man who touched millions of lives. Pero ¿cuál era el secreto de tocar millones de But personas what was the secret of touching millions of a través lives del mensaje? through the message? Es porque él aprendió a ser contable. It's because he learned to be accountable. Si nosotros queremos ser poderosos, If we want to be powerful,
tenemos que ser personas que somos contables. We will need to be people that are accountable. Aún la palabra nos dice que Jesús cuando tenía 12 años Even the word teaches us that when Jesus was 12 years old, vino a Jerusalén a adorar. he came to Jerusalem to worship. Y dice la palabra que los padres pensaban que Jesús iba delante de la caravana. And the parents thought that he was ahead of the parade, ahead of everybody. Y llegaron a donde vivían And they got to where they y lived, se dieron cuenta que el niño Jesús no estaba ahí. and they realized that the child Jesus was not there. Estaba perdido. He was lost. Y regresaron nuevamente a Jerusalén And once again, they came back to y Jerusalem, encontraron al niño and they Jesús found the child Jesus en el templo in the temple discutiendo con los escribas y los fariseos de aquel tiempo. having a discussion with the scribes and the Pharisees at that time. Y dice la palabra que María le dijo a Jesús, And the word says that Mary said to Jesus, al niño to the Jesús, child Jesus, hijo, Son, nos tenías preocupados. you had us worried. Y lo que sale de la boca del niño Jesús es lo siguiente. And what comes out of the mouth of the child Jesus is this: ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me conviene estar? Do you not know that it is good for me to be in my Father's business? ¡Wow! Wow. Un niño de 12 A años 12-year-old boy diciendo, ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me conviene estar? saying, do you not know that it is profitable for me to be in my Father's business? Y dice la palabra algo poderoso. And the word says something very powerful. Y dice la palabra, y Jesús, And the word says, and Jesus, y el niño and the Jesús, child se Jesus regresó con ellos. went back with them. Y dice la palabra, And the word says, y estuvo and he was, sujeto he submitted to, a ellos, a sus he padres. submitted to his parents. Jesús sabía que era el Hijo de Dios. Jesus knew that he was the Son of God. María sabía que era el Hijo de Dios. Mary knew that he was the Son of José God. sabía que era el Hijo de Dios. Joseph knew he was the Son of God. Pero Jesús aprendió algo, But Jesus learned something, a someterse. to be accountable Y and to porque submit. él aprendió a And someterse, because he learned to submit a ser contable, and to be accountable, Dios lo exaltó. God exalted him. Tenemos que aprender a ser We need contables. to learn to be accountable. Hola. Hello. Ahora, muchas veces nosotros podemos decir, bueno, es que el pastor que yo tengo no se preocupa por mí. Many times you say, well, the pastor I have does not worry about me. Cuando un pastor pregunta, ¿cómo estás? When a pastor asks, how are you? Es una pregunta que muchas veces no contestamos correctamente. It's a question that we often don't answer correctly. ¿Cómo estás? How are you? Oh, muy bien. Oh, very good. En victoria. In victory. Gloria a Dios. Glory to God. No hay manera There's no way de poder meter to be able to put in un consejo advice donde no hay necesidad. where there's no need. Por eso es importante entender. That's why it's important to understand. Un pastor dará cuentas A pastor will be accountable de cada persona que está bajo su pastorado. for every person under his flock. Y eso realmente es algo que uno tiene que entender que es algo bastante fuerte. And that's something that we need to understand, that it's very strong. Es una responsabilidad muy grande. It's a big responsibility. ¿Cuánto decimos, Señor, How ayúdanos? many of us say, Lord, help us? Ahora escúchame. Now listen, La palabra juzgar the word judgment es algo que uno tiene que aprender a juzgar. is something that you need to learn to judge. La Biblia dice en el libro vamos al libro de Mateo capítulo 7. The Bible says in Matthew chapter 7, let's go to Matthew 7. Mateo capítulo 7, por favor. Matthew chapter 7, please. ¿A cuánto les gusta juzgar? How many of you like to judge? Dice la palabra Mateo 7, versículo 1. Matthew 7 and verse 1. No juzguéis para que no seáis juzgados, Judge not that you not be judged. porque con el juicio que juzgáis seréis juzgado, y con la medida con que medís os se medirá. For with the judgment that you judge, you will be judged, and with the measure you use, it will be measured back to you. ¿Cuántos entendimos lo que leímos? How many of us understood what we read? ¿Sí? Yes? Gracias, Señor. Thank you, Lord. Ahora vamos, por favor, a Juan capítulo 7. Now let's go to John chapter 7. Juan capítulo 7. John chapter 7. ¿Ya lo tienen? Do we have it?
versículo 24. verse 24. El Señor nos dice que no juzguemos para que no seamos juzgados, The Lord says to us to not judge so that we not be judged. pero tenemos que aprender a juzgar. But we need to learn to judge. Y te voy a decir qué es juzgar, And I'll tell you what de acuerdo a judging la is palabra. according to the word. Porque uno dice, bueno, es que yo no juzgo a nadie. You say, well, I don't judge anybody. Es más, a veces tenemos que aprender a juzgar. Sometimes we need to learn to judge. ¿Por qué? Why? Porque dice la palabra Because the word says en el libro de in the Corintios book of Corinthians que tú y yo that you and I vamos a juzgar ángeles. will judge angels. Wow, Wow. ¿no sabías eso? You know that? Dice la palabra que tú y yo vamos a juzgar The word ángeles. says that you and I will judge angels. Es lo que dice la Biblia. That's what the Bible says. Es lo que te voy a llevar. 1 Corintios 6, después I'll vamos take a you ir there, para 1 allá. Corinthians 6. Pero tenemos que aprender a juzgar. But we need to learn to judge. Pero de acuerdo But according to a como el Señor Jesús quiere que juzguemos. how the Lord Jesus wants Versículo us to judge. 24. Verse 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. Do not judge according to appearance, but judge with righteous judgment. O sea que uno tiene que aprender a juzgar, So you need to learn to judge, pero no con las apariencias. but not with appearance. Porque muchas veces nosotros juzgamos por la apariencia. Because oftentimes we judge based on appearance. Dios dice, God says, yo no miro la apariencia, I don't look at the appearance. yo miro el corazón. I look at the heart. Y una de las cosas como pastores, And one of the things as pastors, tenemos nosotros que aprender we need to learn a ver no la apariencia, to not see the sino appearance, el corazón. but the heart. Pero muchas veces But many times, hay tanto disfraz. there's so much disguise. ¿Disfraz? Yep. No, fasad, no es. Yeah, it's a facade, same thing. Yeah. Que ponemos That we put y decimos todo está bien. and we say everything is good. Pero cuando en realidad Dios mira el corazón But when really God sees the heart, y Dios dice, no todo está bien. and God says not everything is good. Ahora, ¿qué significa juzgar? Now, what does it mean to judge? Primeramente, en la palabra, en hebreo, First, in Hebrew, esta palabra juzgar this word judge significa, en primer lugar, means, first of all, dirigir o guiar. to direct or guide, Y después juzgar. and after judge. Escúchame. Listen, La palabra juzgar en the hebreo word judgment in Hebrew significa means, primero first means dirigir direct o guiar or guide, y después and then juzgar. to judge. O sea que primeramente hay dos cosas que tiene la palabra juzgar, So the first judgment has two things. que es It dirigir is to direct y guiar. and to guide. La palabra del Señor nos And what enseña the Lord teaches en el us Salmo in 23, Psalm 23, Jehová mi pastor the Lord is my shepherd, y nada me I faltará. shall not want. En pastos delicados In green pastures, me hará He will descansar. make me rest. Guiará He will guide mi alma my soul por sendas by ways de justicia. of righteousness. O sea que Dios al guiarnos, So as God guides us, Dios al as He dirigirnos, directs us, nos He dirige directs us a buenos pastos. to good pastures. Nos He dirige directs us a lugares de descanso. to places of rest. De modo que cuando yo entiendo el ser contable, So when I learn to be accountable, el ser contable es ser dirigido. being accountable is to be El directed. ser contable es ser guiado. Being accountable is to be directed, guided. El problema es The este. problem is this. No vemos el ser We contable don't see being como accountable algo poderoso. as something powerful. Vemos el ser We contable see being accountable como ser débiles. as a sign of weakness. Y el enemigo sabe bien esto. And the enemy knows this very well. La palabra del Señor nos The enseña, word of the Lord teaches en la us, multitud de consejeros hay sabiduría. in the multitude of advice there is wisdom. Dilo counsel, conmigo. there's wisdom. En la multitud de In consejeros the multitude of counselors hay sabiduría. there's wisdom. Nosotros tenemos que entender We need to que understand tu corazón y mi that your corazón, heart and my heart, dice la palabra que es the engañoso. word says that it is deceitful. ¿Cómo es tu How corazón? is your heart? Deceitful. Hoy yo pensé que tenía un corazón bueno. I thought I had a good heart. La palabra del Señor te The dice, word of the tu Lord tells corazón you, your heart es un corazón engañoso. is a deceitful heart. Es la tendencia del corazón humano. It's the tendency of the human heart.
ser engañoso, to be deceitful, creer que está correcto believe that it is right cuando está mal. when it's wrong. Por eso es importante That's why it's important ser corregido to be corrected, para ser dirigido. to be directed. Dilo conmigo. Say it with me. Yo tengo que ser corregido I need to be corrected para ser dirigido. to be directed. De modo que, ¿cuál es el trabajo de un pastor? So what is the job of a pastor? Guiar, To guide, dirigir, to direct, ¿a través de qué? through what? De ser contables. Through being accountable. Ahora escucha, Now listen, dice la palabra the word says que Moisés that Moses juzgaba al pueblo. judged the people. ¿Qué es lo que decía Moisés? What did Moses do? Juzgaba al pueblo. He judged the people. Desde la mañana, desde que amanecía, From the morning when he got up hasta que anochecía, until it got dark, juzgaba al pueblo. he judged the people. Hasta que llegó Jetro, su suegro. Until Jethro, his father-in-law, Le dijo, tú no podrás hacer esto más. came and said, you cannot do this anymore. Tienes que levantar You need to raise up 70 hombres 70 men en los cuales in which tú pongas tu espíritu you place your spirit, y estos and hombres these men te ayuden will help you a juzgar al pueblo. to judge the people. Hola. Hello. Si Moisés If Moses no hubiera sido contable, had not been accountable, no hubiera oído consejo. he would not have heard any advice. ¿Qué es ser contable? What is it to be accountable? Oír consejo, To listen to advice, pero seguir el consejo. but follow that advice. Ahora, ¿qué sucedió con Moisés? Now what happened with Moses? Moisés siguió el consejo del suegro Moses followed his father-in-law's advice. y levantó 70 He hombres raised up 70 y men, el trabajo and the work fue menos. was less. Nosotros muchas veces estamos sufriendo Oftentimes we're suffering porque no hemos aprendido because we've not learned a delegar. to delegate. Hola. Hello. Ahora, ¿qué significa la palabra griega Now juzgar? what does the word judge mean in Greek? La palabra en griego significa In Greek it means, lo que es cerno. what is cerno? Ya, cerno. Ya, que significa That means- separar, Separate, partir, to part, cernir. and Cernir sift, es, sif, ya, and sift. ya. Entonces nosotros tenemos que aprender a So separar, we need to learn to separate, a partir to split, y a cernir. and to sift. Para juzgar entonces, To then judge, que involucra that involves separar lo bueno to separate the good de lo malo from the evil, y lo correcto and the right de lo incorrecto. from the wrong. Nosotros tenemos que aprender todos los días We need to learn every day a estar juzgando nuestros to contornos be judging our surroundings, o estar juzgando or to be judging todo lo que de cierta manera viene delante de nosotros. everything that in a certain way comes in front of us. Todo negocio que usted va a hacer, Every business that you're going to do, toda situación, toda transacción que usted va a any hacer, situation or any transaction that you're going to do, usted tiene que aprender a discernir, a you need to juzgar. learn to discern and to judge. Hay una persona en un país que es uno de nuestros hijos There's a espirituales person in one of the countries who's a spiritual son, y me llama y me dice, voy a hacer este negocio, and he calls me and says, I'm going to do this business, pero ya lo hice. but I already did it. Entonces, en mi espíritu, So in my spirit, empecé a juzgar lo que estaba funcionando en el mundo espiritual. I began to judge what was functioning in the spiritual realm. ¿Por qué? Porque uno tiene que aprender a juzgar. Why? Because you need to learn to judge. No es nada más que te digan esto es una paleta de limón. It's not just telling you that this is, an ice cream bar, a lemon, Y tú dices, ok, yo creo que es or a ice cream bar. popsicle. And you say, well, I believe it's a popsicle, a lemon popsicle. No, pero te lo tienes que probar. You need to taste it. Probar significa To juzgar. taste means to judge. Hola. Hello. Y en mi espíritu juzgué, And in my spirit, I judged, discerní I discerned que la persona que había hecho el trato no era una persona honrada. that the person who had been
who did the business dealing with was not a right person, an honorable person. Yo no conocía a la persona, I did not know this pero person, el Espíritu Santo la but the conocía. Holy Spirit did know this person. ¿Y qué sucedió? And what happened? Lo que el Espíritu Santo dijo, What the Holy Spirit lo que el said, Espíritu Santo what the juzgó, Holy Spirit judged, es lo que ocurrió. is what happened. Perdió miles de He dólares, lost thousands of dollars por no entender esto. because he didn't understand this. No puedes tú pedir You consejo cannot ask for advice después de que ya hiciste las cosas. after you've already done the thing. Tienes que pedir You consejo need to ask for antes de advice hacer las cosas. before doing things. Y ha sido un golpe tras otro golpe And it's been a hit after hit porque no ha aprendido a pedir consejo antes de. because he's not learned to ask for advice before. De modo que la palabra del Señor nos enseña So the word of the Lord teaches us que tú y yo tenemos que aprender a that juzgar, you and I need to learn to judge, no según las apariencias, not according to the appearance, sino juzgar con justo juicio. but judge with just judgment. Hola. Hello. Romanos capítulo 14. Romans chapter 14. ¿Cuántos tienen pastores? How many of you have pastors? Praise God, praise God. Romanos capítulo 14, versículo 12. Romans chapter 14 and verse 12. Dice la palabra del Señor. The word of the Lord says, De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. so each of us shall give account of himself to God. Otra vez. So then each of us shall then give account of himself to God. ¿A cuánto vamos a dar cuentas a Dios? How many of us are going to give account to God? Be accountable to God? Todos nosotros. All of us. Mateo capítulo 25. Matthew chapter 25. Todos nosotros vamos a rendir cuentas. All of us are going to be accountable Y hay que aprender a rendir cuentas And we need to learn desde to que be estamos en la accountable. tierra. from the time that we are on earth. Para que cuando lleguemos a la So presencia, that when we get to the presence, usted ya sabe qué decirle al Señor. you already know what to say to the Lord. Amén. Amen? Versículo 14. Verse 14 of Matthew 25. Dice la palabra del Señor. The word of the Lord says, El reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. For the kingdom of heaven is like a man traveling to a far country who called his own servants and delivered his goods to them. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. To one he gave 5 talents, to another 2, to another 1, and to each according to his own ability, and immediately he went on a journey. El que recibió 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. And the one who had received 5 talents went and traded them and made another 5 talents. Asimismo, el que recibió 2 ganó también otros 2. And likewise the one who had received 2 gained 2 more also. Pero el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. But he who had received 1 went and dug in the ground and hid his Lord's money. Después de mucho tiempo regresó el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. After a long time the Lord of those servants came and settled accounts with them. Dilo conmigo, arregló with me. cuenta con He ellos. settled accounts with them. Esta parábola This parable nos habla speaks to us de que el Señor repartió that talentos. the Lord gave out talents, Y talentos en aquel tiempo puede decir moneda o dinero. and talents at that time we can say it's coin or money. Y dice la palabra que le dio a cada uno de ellos de acuerdo a su capacidad. And the word says that he gave each of them according to their own ability. Ahora vamos a seguir leyendo. Now let's continue reading. Versículo 20. Verse 20. Se acercó el que había recibido 5 talentos y trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. So he who had received 5 talents came and brought 5 other talents, saying, Lord, you delivered to me 5 talents. Look, I have gained 5 more talents beside them. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. His Lord said to him, Well done, good and faithful servant. You were faithful over few things. I will make you rule over many things. Versículo Enter into 22. the joy of the Lord. Verse 22. Se acercó también el que había recibido 2 talentos y le dijo, Señor, 2 talentos me entregaste y aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. He also who had received 2 talents came in and said, Lord, you delivered me 2 talents, and look, I gained 2 more talents
beside them. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. His Lord said to him, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful in the few things. I will make you more ruler over many things." Entra en el gozo de tu señor. Enter into the joy of the Lord. Versículo 24. Verse 24. Pero acercándose también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Then the one who had received 1 talent came and said, "Lord, I knew you to be a hard man, reaping where you have not sown, and gathering where you have not scattered seed. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. And I was afraid and went and hid your talent in the ground. Look, there you have what is yours." Versículo 26. Verse 26. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? But his Lord answered to him and said, "You wicked and lazy servant, you knew that I reap where I have not sown, and gather where I have not scattered seed. Por tanto, deberías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. So you ought to have deposited my money with the bankers, and at my coming I would have received back my own interest." Versículo 28. Verse 28. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Therefore take the talent from him and give it to him who has 10 talents. Versículo 29. Verse 29. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. For to everyone who has, more will be given, and he will have abundance. But for him who does not have, even what he has will be taken away. Ahora versículo 30. Now verse 30. Escuchen lo que el Señor dice. Look at what the Lord says. Y al siervo inútil echarlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. And cast the unprofitable servant into the outer darkness. There will be weeping and gnashing of teeth. Wow. Wow. Cuando yo leo esto When I read this, y empezamos a entender cuál es el corazón del Padre, el corazón de Dios. and we begin to understand what the heart of the Father, what the heart of God is, El Señor nos dice que Él le dio a cada uno conforme a sus habilidades. the Lord says that He gave to each one according to their abilities. El que tenía 5 lo duplicó. The one who had 5 doubled El it. que tenía 2 lo The duplicó. one who had 2 doubled it. Pero el que tenía 1 But the one that had 1 lo escondió. hid it, buried it. ¿Y qué sucedió con lo que lo escondió? And what happened with what he buried? No produjo It did not produce lo que tenía que haber producido. what it should have produced. Ahora, ¿qué sucede? Now what happens? Dios nos está dando cosas. God is giving us things. Dios nos está dando dones. God is giving us gifts. Dios nos está dando God is talentos. giving us talents. ¿Y qué estamos haciendo con lo que Dios nos da? And what are we doing with what God is giving us? ¿Estamos negociando Are we negotiating, o estamos escondiendo lo poco que el Señor nos ha dado? or are we burying and hiding the little that God has given to us? Y nosotros tenemos que entender And we need to understand que va a haber un día that there will be a day en el cual tú y yo seamos in juzgados which you and I will be judged por 3 cosas. by 3 things. Número 1, Number 1, las obras. the works. Número 2, Number 2, los the frutos. fruits. Y número 3, And number 3, las palabras. the words. El Señor dice The Lord que says por cada palabra ociosa que salió de tu boca, that for every malicious word that comes out of your mouth, or vas a ser wrong, you juzgado. will be judged. O sea que no es algo que muchas veces, pastor, a mí me gusta que me predique algo que me agrade. So it's not like, Pastor, I like you to preach something that pleases me, Algo que me llame la atención. something that will catch my attention, Algo que me conforte. something that will comfort me. Bueno, realmente Dios lo que quiere es hablar a tu corazón. What God wants is to speak to your heart. Y empezamos diciendo que el Eclesiastés, And we began saying in el Ecclesiastes predicador siempre quiere hablar palabras que gustan a la gente. that the preacher wants to speak words that people like, that people will like. Pero también dice que el sabio, But it also says that the wise, cuando habla, when he speaks, son como aguijones. it's like goads. Son como It's aguijones. like goads. ¿Y qué es un And aguijón? what's a goad? Escúchame. Listen, Cuando hay un buey, no, when there's an ox, hay 2 bueyes arando siempre. there's always 2 that are 2 oxes. 2 oxens Arando. that are making the way or going. No, arando.
Opening the ground. Opening the ground, yeah. Okay. You speak Plowing. English? Plowing. Okay. Y generalmente ponen un buey viejo And they- con experiencia. And they put an older oxen with experience, No tiene mucha fuerza, doesn't have a lot of strength, pero ponen a un buey joven but they put a young one que tiene that fuerza, is strong, pero no tiene but experiencia. has no experience. Y en la yunta de los bueyes, yunta, you don't know what is yunta. No, I can't. You don't know what is yunta. Come on, you know the thing that they put. The hardest. The thing that goes in the back. The plow? The plow. Oh. Bueno. En la, bueno, hay algo que ponen donde ponen la yunta, ponen todo el equipo para arar. It's something where they put the whole equipment to plow. Y al final de la yunta, al final de ese aparato, And at the end of that, hay unas cosas que son como aguijones. there are two things that are like goads or stingers. Entonces, ¿qué hacen esos aguijones? What do those goads do or stingers? Cuando los bueyes se quieren ir chuecos, cuando quieren salirse de lo, When de the lo oxen recto, want to go out of their way, out of the right path, los aguijones those goads empiezan a dañar, a golpear, a pegar. begin to hit and to harm. Y lo que hacen ellos And what they do es que eso, el dolor, is that the pain es lo que le da la dirección. is what gives them the direction. Porque Pablo dice, Because Paul says, bueno, Jesús le dijo a Pablo, Jesus says to Paul, Pablo, Paul, duro te es dar de golpes contra el aguijón. it is hard for you to hit yourself against a stinger. Porque el aguijón Because the stinger es lo que te produce dolor, is what produces pain. pero ese dolor But that pain es lo que te dirige is what will direct you a la to dirección the correcta. right direction. ¿Me está Are you entendiendo? understanding? Entonces, ¿qué hacen los bueyes cuando están So arando? what do the oxen do when they're plowing? Necesitan algo que se llaman aguijones They need something that is called goads or stingers. para que cuando se quieran salir de la dirección del So camino, that when they want to get out of the direction or of the right path, el dolor the pain causará will cause que se vuelvan a su dirección. them to go back to their direction. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Por eso es tan importante entender That's esto. why it's so important to understand this. Cuando uno es corregido, When you are corrected, es algo que produce dolor. it's something that produces pain. Pero el dolor But the pain es lo que te dará dirección is what will give you y direction guianza and guidance a donde Dios quiere que tú vayas. to where God wants you to go. Cuando yo vine en 1990 a este país, When I came to this country in en 1990 Canadá, in Canada, en los 3 primeros the meses, first 3 months, sucedieron tantas cosas. a lot of things happened. Y yo dije, Señor, me regreso a México. And I said, Lord, I'm going back to Mexico. Y me fui a México. And I went back to Mexico. Y yo dije, yo no regreso más a And Canadá. I said, I'm not going back to Canada. Bueno, y me fui a una conferencia. And I went to a conference. Y había como unas 2,000 personas. There was about 2,000 people. Y entre esas 2,000 personas, And in those 2,000 se me people, acerca una persona somebody comes up to me y me dice, tengo una palabra de Dios para ti. and they tell me, I have a word of God for you. Y yo dije, bueno, ¿cuál es la palabra? So what's the word? Me dice, Dios te quiere en el norte. And they said, God wants you in the north. Bueno, Mazatlán, So Mazatlan, Los Ángeles es el norte. Los Angeles is north. Y yo puedo decir, ok, Señor, me voy a Los So I can Ángeles. say, Lord, I'm going to Los Angeles. Pero cuando Dios dice norte, But when God said north, ¿sabe qué norte te está He diciendo? knows what north He's telling you. Y yo le digo, Señor, no tengo dinero, And I said, Lord, I have no money. no tengo dónde vivir, I have nowhere to live. no tengo trabajo. I don't have a job. Y yo le estaba diciendo todas las cosas por las cuales And I was telling him all the things for which no quería regresar a I Canadá. did not want to come back to Canada. Y aparte, And apart from tengo que that, pagar $1,650 I got to pay $1,650 que no los tengo. that I do not have Porque el pastor que me invitó a Canadá, because the pastor who invited me to Canada, le tengo que pagar mi boleto de avión, I need to pay back my le ticket. tengo que pagar el cargo del órgano I y need de to todo pay lo for que the charges invertí. of the organ or everything that I invested. Y no tengo dinero. And I have no money.
Bueno, Well, le digo, Señor, I said, Lord, ese es tu problema ahora. that's your problem now. Y regresé. And I came back. Regresé un viernes. Came back on Friday. El día sábado On Saturday, ya tenía trabajo, I had a job. ya tenía el dinero I had the money para pagar los $1,650 to pay dólares. the $1,650. Ya tenía el lugar donde vivir. I had a place to live. ¿Por qué? Why? Porque cuando Dios te dirige, Because when God directs you, muchas veces lo que Dios te dirige te va a dar dolor. many times where God directs you to will cause pain. Y el primer invierno, And the first winter, el primer invierno, the first el winter, primer invierno. the first winter. Yo soy de tierra caliente, I'm from a warm land, tropical, tropical, y el viento, and the wind, el frío, the cold, la nieve. the snow. Decía, Señor, I said, no me Lord, quiero morir, I don't want to die. no me quiero morir en I este don't want to país. die in this country. Señor, ¿para qué me trajiste aquí? Lord, why did you bring me here? Le digo, Señor, And I said, Lord, por favor, please, no quiero otro invierno I do not want another winter tomando autobuses. taking the buses. Por favor, Señor, Please, Lord, mándame un carro. send a car for me or give me a car. Y en julio del próximo año, And in July of the following year, Dios envió a una persona God sent a person con un carro seminuevo, with a semi-new car, 30,000 kilómetros, 30,000 clicks, para regalármelo. to give to me. Cuando Dios te dirige, When God directs you, Dios te provee. God provides for you. Dios va proveyendo. God will be Dios va abriendo el providing, camino. and He will be opening the way, Porque el Señor es bueno. because the Lord is good. El Señor es The bueno. Lord is good. De modo que lo que quiero decirte el día de hoy, So what I want to tell you today, si tienes un pastor, if you have a pastor, pero no te has dejado pastorear, but you have not allowed yourself to be pastored, es algo que tú tienes que entender en tu corazón. that is something that you need to understand in your heart. La palabra del Señor dice que tú vas a dar cuentas The word says that you will be accountable de tres for cosas: three things: de tus obras, of your works, de tus of your frutos, fruits, de tus and palabras. of your words. Pero los pastores But the pastors daremos cuenta de las almas will be accountable for the que el souls Señor nos ha the entregado. Lord has given to us. Pero solamente podemos dar cuentas But we can only be accountable de aquellos que son for contables. those who are accountable. De modo que la palabra nos enseña en esta parábola de los So talentos the word teaches us in this parable of the talents que el que tuvo un talento that the one who had one talent, lo enterró. he buried it. Y el Señor le dijo a ese hombre que le enterró el talento, And the Lord said to that man who had buried the talent, ¿por qué no diste el dinero why did you not give the money al banco? to the bankers? Para que cuando yo regresara So that when I came back, lo encontrara con intereses. I would find it with interest. Ahora, ¿qué quiere decir esta parábola? Now, what is this parable trying to ¿Qué say? es lo que el Señor nos quiere dar a entender en esta What does parábola? the Lord want us to understand in this parable? De que Él tiene una mente de inversionista. That He has the mind of an investor. Dios quiere que todo lo que Él te da, God wants that everything that He gives to you, lo multipliques. you multiply it. Hola. Hello. Dios quiere que todo lo que Él te dé, God wants that everything that Lo He gives to you, multipliques. you multiply it. ¿por qué? Why? Porque un día darás Because cuentas one day you will be accountable. y no podrás decir es que nadie me lo dijo. And you cannot say, well, nobody told me. El Señor te dirá The Lord will say to el you, día 30 de julio July 30th del of 2017, 2017, delante de una congregación, before a congregation, el Señor te habló the Lord spoke to y you. el Señor te And the dijo Lord said to que you si querías ser empoderado, that if you wanted to be empowered, tenías que ser contable. you needed to be accountable. Wow. De modo que los que están escuchando por internet, So those who are listening on the internet, también ustedes tienen que ser contables. you also need to be accountable. Tienen que aprender You need to learn a to ser empoderados be empowered a través de ser contables. through being accountable. ¿Qué sucedió con el siervo que escondió y enterró el talento? What happened to the servant who buried and hid the talent? ¿Cuál fue su final? What was his end? No fue un final agradable. It wasn't a pleasant ending. Sonríe que el Señor les ama. Smile, Jesus loves you. Gracias, Señor, que tú nos estás hablando. Thank you, Lord, that you're speaking to us. Primera de Corintios capítulo 6, con esto termino. 1 Corinthians chapter 6, and with this I'll finish.
Versículo 2. Verse 2. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Do you not know that the saints will judge the world? Wow. Eso tal vez no lo sabía usted. Maybe you didn't know that. Pero tú y yo But you and I, vamos a juzgar we will judge al mundo. the world. Versículo número, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar asuntos tan pequeños? And if the world will be judged by you, are you unworthy to judge the smallest matters? Versículo 3. Verse 3. ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Do you not know that we shall judge angels? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? How much more things that pertain to this life? Hasta ahí nada más. Just there. Dios nos dice que vamos a ser juzgados, The Lord tells us that we will be judged, pero también dice el Señor que nosotros tenemos que aprender a juzgar. but the Lord also says that we need to learn to judge. ¿Y de qué manera aprendemos a juzgar? And how do we learn to judge? Cuando entendemos que juzgar significa ser dirigido, When we understand that to judge means to be directed, ser guiado to be guided, y juzgar. and to judge. Pero tenemos que juzgar con entendimiento. But we need to judge with understanding. Se acabó la batería. Tenemos que aprender a juzgar con entendimiento. We need to learn to judge with understanding. Y si vamos a ser empoderados, And if we're going to be empowered, tenemos que aprender a ser contables. we need to learn to be accountable. Todos nosotros All of us tenemos el síndrome de Adán. have this Adam syndrome. Cuando Dios confronta a Adán, When God confronts Adam, ¿qué es lo que hiciste? what did you do? Lo primero que Adán dijo, The first thing that Adam said, la mujer que tú me diste. the woman that you gave me. Inmediatamente le puso la responsabilidad a Dios. He immediately put the responsibility on God. Y luego Dios le pregunta a la mujer, And then God asked the woman, ¿qué hiciste? what did you do? Y la mujer dijo, And the woman answered, la serpiente. the serpent. El problema de nosotros es Our problem que is mientras encontremos a quien echarle la culpa, that as long as we find someone to blame, no seremos responsables. we will not be responsible. Y podemos decir es que yo soy así And we can say, well, I'm just like that porque me hicieron hacer así. because they made me like that. No, No, no. Tú tienes que entender que darás cuenta. you need to learn that you'll be accountable. Y si tenemos que dar cuentas, And if we need to be accountable, tenemos que aprender a dar cuentas. we need to learn to be accountable. Mucha gente no ha aprendido a dar cuentas Many people have not learned to be accountable porque tal vez hay pastores que tal vez no les interesan las ovejas, because there may be pastors that are not interested in their sheep. no les interesan las personas. They're not interested in the people. Hay pastores de púlpito nada más. There are pulpit pastors only. No se envuelven con la congregación. They don't get involved with the congregation. Pero la palabra del Señor nos dice But the word of the Lord tells us en Ezequiel 34 in Ezekiel 34 que hay una palabra muy dura para that pastores. there's a very harsh word for pastors. Ezequiel 34 nos habla acerca Ezekiel 34 talks to us de about pastores que pastors no pastorearon that did not pastor de acuerdo al corazón de Dios. according to the heart of God. De modo que el corazón de Dios es de que tú y yo podamos ser pastoreados. So the heart of God is for you and I to be pastored. Amén. Amen? Y cuando somos pastoreados, And when we're pastored, vamos a poder ser dirigidos. we will be able to be directed. ¿Cuánto decimos, Señor, yo quiero ser How dirigido? many of us say, Lord, I want to be directed? Señor, yo quiero ser guiado. Lord, I want to be guided. Y el Señor nos va a guiar y nos va a dirigir. And the Lord will guide us and direct us. Amén. Amen? Vamos a orar. Let's pray. Padre, te damos gracias Father, we thank you porque tu palabra, Señor, because your word, Lord, estás hablando a nuestros is corazones. speaking to our hearts. Señor, gracias porque tú tienes el poder, Lord, thank you because you have the power. tú tienes la You autoridad. have the authority. Y Señor, tu palabra dice que cuando nosotros obedecemos tu palabra, And Lord, your word says that when we obey your words, venimos, Señor, al entendimiento we come to the understanding y venimos, Señor, a la obediencia. and we come to obedience.
Señor, yo te pido el día de hoy, Lord, I Señor, ask you today, Lord, que aquellos que todavía no han aprendido a ser contables con sus pastores, that those who have not learned to be accountable with their pastors, te pido, Padre, que tú le des ese corazón dispuesto a entender, I ask you, Father, that you give them the willing heart to understand, para que sean personas que aprenden a juzgar no según las so apariencias, they be people that learn how to judge not according to appearance, sino a juzgar de acuerdo, but to judge according to a ser guiado y a ser dirigido. being guided and directed. Señor, en el nombre de Jesús, Lord, in Jesus' name, pedimos que cada persona we ask that each person pueda entender, Señor, su posición would be able to understand their position de honra que tú les has dado, of Señor. honor that you have given to them, El privilegio, Señor, the privilege, Lord, de tener pastores to have pastors y de ser and pastoreados. to be pastored. En el nombre precioso de In Jesús. Jesus' precious name. Y gracias, Señor, And thank you, Lord, porque tu preciosa sangre because your precious blood siempre está dispuesta is always willing a ponernos a cuentas contigo. to make us accountable and right with you. Gracias, Señor, Thank you, que Lord, si hemos cometido pecado, that if we've committed sin, tenemos a un Dios poderoso, we have a powerful God amoroso, that is loving, que quiere perdonarnos who wants to forgive us y que quiere, Señor, darnos and wants to give us una nueva a oportunidad new opportunity. en el nombre de In Jesús. Jesus' name. Y el pueblo de Dios dice, God's people said, amén. Amen. Dios te bendiga. God bless you. Nos vemos la próxima We'll semana. see you next week.